Erade asomdwe enkan ene onyankopon asma eba menum nchema to this no church can change someone character. Asoro bie ni ho ebetima sesa onipa sua e wono ho. Asoro bie ni ho. Ya ne nanam ebubu be ne ba omubu no se yetu ebo ase ne etie eba ye nanam ebubu to ho a na se yesanim a ubehu se na omo ye anyansafo omo se obi enkyere abofra nyame adintra ebi se oya abofra wonimu hwe na mom se onipa eduru pempenso bi a unye hunu papa ena anya hunu bone ena homhom na etu mu no nsonso no ena no hia biribia o na mom honam dua no ena opa nia obenya no na homhom na fa sa odi bobo dwama ya honam dua de ko bobo dwama ya na homhom na fa no ko ye adwama mofo so odi bobo kro no na homhom na fa na kwa ko ye kronfo enti no honam dua no nia o de bako akoye no ena honhom no ensom na edi aye adwuma enti se honhom na etu mu no wo ntimi nya ho adwuma na ma odi nante akoba bi ama obi aye ho adwuma ma enye efise eye wo honhom eni tu mu ena wankasa no ofa akayo ofa emuna ofa nsekuro ofa nkontompo ofa adufurupe ofa apo ofa katasehye ofa amim osani nyina yenyina yewobi obi awobi enso ntimi nyaye yakosoro no nso ache nanso akayo da so bom twan yakosoro no nso ache nanso adwama yiguso yakosoro no nso ache nanso abobo yiguso yakosoro na ache nanso katasehye yiguso yakosoro na ache nanso se ye gigi sikasesie ne amim ko a ena yiguso ayeyo ebize ye honhom na ekuwe mu no yenye ya adwene se ya bepe honhom no na duane no mu yepe honam no aduane esene honhom no aduane nti obi ntimi nsesa disa wankasa osesa kroto honhom edi kan treye miensa timo eye dunsia kopim edunso no 1 Corinthians 3:16-17 munum se moye onyankopon sori dan yeso bi se onyankopon sori dan sa na memisme se o sa onyankopon ba se wo no munum se onyankopon asori dan enemo munum se moye onyankopon asori dan onyankopon honhom timu yeso bi se onyankopon asori dan a sai ena mesai sa onipa kro firi se onyankopon asori dan no eho ati na enemo ara wonu na wuyi onyankopon asori dan bia ni babia eye wona yi onyankopon asori dan enti se wuyi onyankopon asori dan dia ete se wona hunu nia onyankopon no pena wo siesie ni ma onyankopon efiri se wuyi onyame ni nyankopon no honhom no dia ma enu tire se wo yes sania ono wo se yo no na so ntimi nya obi na ma me ye ma wutimi sesa obi na mesesa ma wutimi sesa enti aso da mu ho no eho ena obetimi asesa ana obi antimi nko onyankopon enhia da mu abra wonim nyame wutimi nko onyankopon enhia da mu abra wonim nyame no okwa yan dise wonim nyame no so no pa tutire o se udware eba powder esra epatare papa hye wonim ni nyina ne nyame no a otu mu no de unya uhunu no nti dane da nyina no ye nia ono ompe ebize ye hu no na fe ye kɔ hɔ a ye ka se nhyiadan mu a ese uhunu nyame no a wu kwakosom no ebize ye nhyiadan wonim minim ye nyina enim wonim a enkɔ hɔ ebize kɔ hɔ a wafom wonim a enkɔ hɔ okwa ko yan eho eye nhyiadan enyo bi na ba kyerɛkyerɛ eye nhyiadan ye ko hyiam ni adwendwene onyame asɛm ofi ye nyina nim nyame no ye nyina ati nyame nka
we ese hunu ne ope ene ne ompe ansa na otimi atontomo no dotimi ko sori dem se sofo no ense sa wa brabo abra honhom na etumo no wodi adwaman aye ne se takam no ebe da afiri mu gise wo ena ujaye senka Jeremia ngoma ne tire aduasa ba ko titimo ye aduasa miensa be ene aduasa nan Jeremia 31 34 33b to 34 Jeremia 31 33b to 34 mede memra be hye won yam na ma tire won akoma mu amra no odi be hye won yam afi oba be tire gu akoma proso efi se wo hye apam foforo na sa apam foforo wura ne yen aginkwa Yesu Kristo Yeshua Hamasad ono wo ye tuntum ene wo ba no be kire kwan pa me no me no be fa se wo de honhom na durawo wo de honhom na wura wu atumu enti honhom no ene se o ye nia sa o wura no epe de so ntimi nya obi na ntimi nya mema o ntimi nya obi na nya ma o ga biasa ena na 34 no na obiara renkire ne yonko na obiara renkire onua se awurade nie na ono ankasa be hu na awurade no zo hu na awurade no a ye nkoni nhia dem okwa den no obi no abapata no so wani wako school enti wona ba kire wo Nyankopon wona ba kire wo awurade nyameti mu enti unhuni unti se bibi wuso ho se nyame ankasa tu we are children of God yenyina ye nyame nipa yenyina ye nyame asofo yenyina ye hima wo nyame obi nchen obi na obi akasa wako school oba ba kire wo no tuane ka hum na tu mu na ye ne dia hum na ti wu mu no ye ne dia no ko tua ho ka ni etire mu de oso wo hia hweo ni ohia ni se obetima sesa afiri akwan bone ho no watene aye kroje se suchirema Yohane ngoma edikan tire yanso nchichimo aye Yohane ngoma edikan tire na nchichimo yanso ne ngotwe no 1 John 4:7 and 8 Adofo moma yendodo ye ho na odofiri Onyankopon na obiara odo no Onyankopon na wawo no na onim Onyankopon die ono no nhuru Onyankopon na Onyankopon ni do Onyankopon ni do obiara nyamya wo no obiara nyame tum kron that God kini mu no nyame zo no do don nyame zo do no na ni onye na adwini se onu ankasa besesa na ma obedanti nanti obi asesa ma ono mesi enyeye na enya dwuma nso enti na hona yakoro no ye nkwankotua sika ka hoya yakoro no ye nkwanko ye bibia na emu ne ye ne se ye kyerɛkyerɛ ye ho efise ye ninim woni mu no na wa kyerɛ nyame izumi nim no na mesoma kyerɛ ne nyina ye ekɔ na wodi Yesu Kristo kan yo wo se hwɛ mena mo fra ma awurade wona se me howro mo na ase saa nso na mo ye sene ye be ya ewiasofo mo se mo ye masuafo ye nyina ye pɛ ewo awurade mu obi nkyɛn wo bi wo nyame mu one spirit of God obi nkyɛn wo nyame mu obi no nkyɛn wo nkyɛn ya wo nyame mu nso nkyɛn wo nyame mu ye nyina ye sua nyame asɛm na ne ye no honhom kronkron chini mu ye kronkron je no oti nyame ne se wei eye Onyankopon asem wode mekwa ka wane edem biara enimu se ne ebe ya opie nanim nyam no se obeyi ni die wo mu a anka mimi no mie no yenya yeraba ne ho ena be nyan kwaje se safiri wakomam ne ho ena kwaje no wo se safiri oni pedua no a wode wo ma akono na ya ne cham no wo ma wiase afa ni nomu no eno na sese minumi no tumi sesa ne ye ma nufusuo kronkron no a etie mu no edi dada na so piana no nyam na so beyin bi mu anka wo ena nka me no na anya ira be de biara da onyame na so modwe anka wo ene da amen